मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। स्वामी अरूपानंद बाबा को स्वामी अभयानंद बाबा को मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुची। ए संसार रे समस्त मनुष्य बसवास करुचंती। दीटी कर्म मुख्यतः एठी मनुष्य माने करुचंती। गोटे होउची भौतिक जगतर कर्म आ गोटे होउची आध्यात्मिक जगतर कर्म। प्राय समस्ते भौतिक जगतर कर्म करने को भल पाउचंती। आध्यात्मिक जगतर कर्म करने को खूब कम लोक भल पाती। कहीं ना मनुष्य ये संसार रे जन्मग्रहण करिছে, ए संसार रे बंचिছে, देखा सुखा देखा सुना दुनिया जा देखे जा शुणे ताको से ग्रहण करने को भल पाए। देखंतु भारत वर्ष रे साधुर देश, धर्मर देश, त्यागर देश आउ देवभूमि आउ तपभूमि भारत वर्ष। एटा भोगर देश नुहे, एटा विलास बसन प्रियर देश नुहे। ए साधु सन्थकर देश, ए मुनि ऋषिर देश। आपण विदेश जातु सेटारे गोत्र बोली किछि नाही, पारिवारिक जीवन बोली गोटे किछि नाही। आपणकर एठी पचारे आपणकर गोत्र कौन, आपण गोटे गोत्र कहे से होछि ऋषिंकर नामटे। भरद्वाज गोत्र, काश्यप गोत्र, एमती अनेक गोत्र अच्छे। तार आपण कौन बुझिले ना आपण से मुनि ऋषिंकर वंशधर। तेणु ये देवभूमि ए तपभूमि रे जन्म ग्रहण करी आमे जीवनटा को भौतिक जगत रे लिप्त करई दौचे। आध्यात्म जगतर जात्री होगा पई आम मन चाहू नहीं। कहीं ना आमे देखुने ए जगत रे कि आध्यात्म जगतर जात्री होउछि, कि आध्यात्मिक आलोचना प्रसंग कोठी चलुछि। जहाँ देखिले जहाँ शुणिले आमे प्राय ताको ग्रहण करि थाउ। कोठी ग्रहण करि थाउ जहाँ आम मन को भल लगे, जहाँ आम पाई अनुकूल हुए, जहाँ आमको सुख दिए, जहाँ आमको शांति दिए, आमे ताहा करिबा को इच्छा करो। जोठी मन को प्रतिकूल हो जीव, मन को दुख लगिबो, मन को कष्ट लगिबो, मन को मारिदबा को पड़िबो, सेठी मन आउ चाहिबो नाही। समस्ते बे मोबाइल रे व्यस्त, सारा वर्ल्ड रे गोटे रोग व्यापीचे। समस्ते मोबाइल धरी खेलिबार लगी। तेणु किते जन ए आध्यात्मिक जगतर कर्म करुचंती। से परिवेश से शिक्षा भारत वर्ष रे मिली थाए। प्रथम पारिवारिक जीवन रू, स्कूल रू, एबे से शिक्षा से परिवेश आमर पारिवारिक जीवन भितरे नहीं कि स्कूल कॉलेज रे से परिवेश सृष्टि हो नाई। जा फल आमे समस्ते आध्यात्मिक शिक्षारू वंचित। आमे भौतिक जगतर कथा को देखुचे शुणुचे। आगे पिला मान को जो बही थला पाठ पढ़ा होतला, छबेल वर्णबोध विभिन्न चटी चटी पिला को बही चक अख विभिन्न कथा पढ़ा होतला। एबे से कथा सब पढ़ा होने।
अलग अलग कथा पढ़ा हो पिलाटा ब्रेन को आ गोटे प्रकार कर दिया हो कारण जो परिवेश रे बढ़िला बापा माँ देखिले टीवी देखुचंदी विलास व्यसन प्रिय होउचंदी प्रत्येक समय मोबाइल रे लागुचंदी सकाळे संध्यारे बापा माँ ध्यान करूना काहरी घरे मेडिटेशन हॉल टी बा ठाकुर घरटी पूजा घरटी नहीं जदि पूजा घरटी ठाकुर घरटी अच्छी 2 फुट रे 2 फुट 4 फुट रे 4 फुट से पुणी सीढ़ी तले कोटी लैट्रिन पाखरे गोटे छोटिया घरटी आमे ठाकुर को मुख्य बोली भावुचे सबकिछि बोली भावुचे तांको निकटरे प्रेयर करुचे आलती करुचे भोग लगौचे दुख को जनाऊचे से जदि एते बड़ एते श्रेष्ठ सी यदि अनंत असीम अव्यक्त पुणी व्यक्त से निर्गुण पुणी सगुण से पुणी साकार से पुणी निराकार जदि आमे साकार बोली भावुचे उपासना पूजा करुचे ठीक अच्छे भूल नहीं केमिति कौन एमती छोट घरे लाइट न थाए फैन न थाए आमर केते प्रकार बासन 4-5 प्रकार 6 प्रकार आइटम नहले आमे खाऊने कहवाटा भल नुहे केते आमिष खाद्य आपण खाऊचंदी केते प्याज रसुण मसला युक्त खाद्य आपण माने खाऊचंदी किंतु ठाकुर पाई तुलसी पत्र टे नकुली दाना टे किए चीनी किए टिके गुड़ भोग कर ठाकुर भारी भोक हो ठाकुर खाइया को पाऊना तांको पेट पड़ जाऊे आम ये सब कम करुचे किंतु क्रिया जोगरे ये सब उपचार नहीं साधारण लोकों कथा आम कहूचु से एमती जीवन टाक अतिवाहित करुचन तेणु एथरु जना पड़ुची आमे ठाकुर को बा भगवान को बा ईश्वर को आमे केते भल पाउचे केते भल पाउचे शास्त्र लेखा अछि भक्त पछरे भगवान गोड़ाती ना भगवान को पछरे भक्त गोड़ाए भागवत पढ़िबे लेखा अछि परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथब नित्य तर्क पाषांड शास्त्र जेते अभ्यास न करिब चिते स्वभावे निरपेक्ष शांत तपस्वी रिपु विवर्जित दया सागर प्रेमाप्लुत स्वभाव निरपेक्ष शांत तपस्वी रिपु विवर्जित समदर्शी निष्ठा पर तप कषण सहे धीर निरते थाई परहिते ईश्वर माया जानी चिते भागवत रे भगवान कहते एमंत प्राणीकर पछे पछे नित्य मु बुलई प्रत्यक्षे आवरी थाई बेनी पासे तार चरण रेणु आसे जहाँ समदर्शी दयासागर परहित समस्त को समान दृष्टि देखे समस्त को श्रद्धा करे समस्त को भल पाए आ मो नाम को भजन करे ध्यान करे जप करे एमंत प्राणीकर पछे पछे नित्य मु बुलई प्रत्यक्षे तार पछे पछे भगवान जानते बोली कहते आवरी थाई बेनी पासे तार चरण रेणु ता चरण रेणु पाई भगवान कहते मु चाहि बसी तेणु आम पाखे से सब लक्षण किछि नाही जहाँ पाखे अच्छी भगवान ता पछरे गोड़ाती भक्त पछरे भगवान आपण समस्ते भजन रे शुणी सालबेंगर भजन गोटे अच्छी धेनु पछे पछे बसा गमे क्षीर लोभे से भली भक्त पछरे भगवान गोड़े था किंतु आमको भक्त हवा पड़ो आमको भगवान हवा पड़ो ना भक्त हेले भगवान आपण को पछे पछे गोड़े तेणु आमे जीवन टाक कौन करुचे ना 2टा कर्म कहले गोटे भौतिक कर्म गोटे आध्यात्मिक कर्म प्राय समस्ते भौतिक कर्म रे व्यस्त अछंते भौतिक कर्म को मुख्य कर्म बोली भाविचंते आध्यात्मिक कर्म को गौण कर्म बोली समस्ते नहीं तापर इम्पोर्टेंस नहीं तापर एम्फासिस नहीं किछि नहीं मन हला तो टिके ठाकुर पूजा करदेले मन हला तो
टिके माली गड़े देले, मन है तो टिके ध्यान करदे, मन है तो टिके कोठी जाइए सत्संग शुणीदे, उठीगला आज यूजुआल जथा पूर्व तथा परम जेमती थे सेमती। किंतु केतक व्यक्ति अच्छा आध्यात्मिक कर्म करने ईश्वरीय कर्म करने भल पाती, से संख्या बहुत कम। निजको समीक्षा कर देखु आपणकर 24 घंटा समय भितर आपण केते समय ईश्वरीय कर्म आध्यात्मिक कर्म आपण समयटा अतिबाहित करुचंती। यू वॉक्स योर माइंड, यू वॉच योर माइंड। निज मन को देखंतु, मन तो करे सबु ना, मन कहला बोली आपण आसिकी ध्यान मंदिर रे बसिले, मन कहला बोली कि केते बाटरू पुरी पळाई आसीचंती, के बालेश्वर के जगतसिंहपुर के कटकरू किए भुवनेश्वर पलि आसते। मन कहला बोली बसिक शुणुचंते, मन कहले उठी पलैबे। तेणु केते जन स्पिरिचुअल वर्क बा ईश्वरीय कर्म बा आध्यात्मिक कर्म बा भगवत कर्म करुचंती, खूब कम। तेणु ठीक अच्छे केतक करुचंती, नकले सब स्पिरिचुअल वर्क सब होचे केमिति जेतिक परसेंट होचे ताको तो ये लोक माने पुणी करुचंती। केते जन निजको भगवान को पाई उत्सर्गीकृत कर देइचंती। ए जीवनटा, ए शरीरटा, ए मनटा, ए प्राणटा केवल मो प्रभु पाई, केवल भगवान को पाई। मु कोथि पाई आसी नाही, मु केवल आसीची प्रभु को पित्यार्थे, प्रभु को आनंद दबा अर्थे मु जन्म होइछि। मु केवल यही कर्म करी। मन रे प्रश्न उठुथबो, यदि समस्ते एमती कर्म करिवे तले संसार निर्वाह हब केमती, सांसारिक जीवन अतिबाहित हब केमिति। आपण गृहस्थाश्रम रे अछंती, मन रे प्रश्न उठेबो। किंतु थरे चिंता करी देखंतु, छोट समीक्षाटे आपण करंतु, आपण परिवार रे जेतिक जन अछंती, 5 जन कि 7 जन कि 10 जन, सेतुर केते जन गुरु दीक्षित होइचंती तार समीक्षा आपण करंतु। एवं केते जन गुरु दीक्षित होला परे केते जन गुरुंको आदर्श रे, गुरुंको अनुशासन रे, गुरुंको कथा को मानिकी मंत्रमूलम गुरुर वाक्य करिकी से जीवन निर्वाह करुचंती। देखंतु, निजे देखंतु, निजको आग पचारंतु, मु गुरु आश्रित हेइछि, गुरुदेवंक उपदेश को कथा को मु मानिकी चलुछि। तो एठी कहबार अर्थ केते जन आध्यात्मिक कर्म करुचंती गोटे बाध्यता मूलक, मन रे सेतिक श्रद्धा नाही अछि, नले करुचंती केमिति, सेतिक आंतरिकता नाही अछि, सेतिक नाही अछि। किंतु निज घर काम पाई, पिला छुआंक पाई, संसार पाई कि बंधु बांधव पाई जेमिति प्राण मन नाचुची, डेउची, व्यस्त होउची, सेमती भगवान को पाई बा ईश्वर को पाई सेमती मन प्राण डेउची, सेमती मन प्राण रे व्याकुलता, श्रद्धा, आंतरिकता आम भितर आसुची। तेणु किछि लोक स्पिरिचुअल वर्क करुचंती, ता भितरु किछि लोक संपूर्ण जीवन उत्सर्गीकृत कर देइचंती भगवान को पाई। सेथुरु ए साधु आ सन्यासी माने सेमानकर घर नाही, द्वार नाही, बैंक बैलेंस नाही, कोठा नाही, जमी नाही, बाड़ी नाही, किछि नाही। आपण कहबे कोन साधु मानकर एते कोठा बाड़ी जमी, एते टंका पैसा, ये बाबा को मुंडटा कौन खराब हो जाइए कि निशा खाई कि देखो ये क्रिया जोग आश्रम बसी जदि आप देखिए इनक्वारी करने चाहती बाबा बैंक बैलेंस ना
से कथा आम आश्रम जड़े जानती आउ किए जानते न जानती मुझे कहीपरि ना से होती नरेंद्र बाबा कहीं से आश्रम आकाउंटा बुझुंट बाबा ना कौन प्रॉपर्टी ना संपत्ति ना बाबा खंडे पिंधती साधारण खाद्य टे खाते आज उत्सव हो समस्ते प्रसाद पाई बाबा किंतु प्रसाद पाई ना आपण एक कथा विश्वास करें ना कहे कौन एते भोजी भात है समस्ते खाइले बाबा कौन सत्य खाई ना जे मते खाया दे लक्ष्मी माँ सी ही जानी थे बाबा खाई कि खाई ना बाबा संध्या बेले समस्ते खाई सारा श्रीमंदिर फेरला गोटे रुटी कौन से रोगग्रस्त मु ना गोटे रुटी टिके सिजा आमे खाइछु सिजा परिबा टिके आपण विश्वास करि पारुछन्ती यू कैन बिलीव केबे विश्वास करि पारुछन्ती तेणु साधु मानकर जीवन केते त्याग जीवन केते वैराग्य जीवन केते ईश्वर पाखरे निजको समान अर्पित कर देइछन्ती ईश्वर पितार्थे जीवन टाको उत्सर्गीकृत कर देइछन्ती जे भली धूपकाठी जले अलगा लोक को बासना दिए अलगा को समस्त को बासना दिए किंतु से जे जलिकी बासना दौची आपण एक भावती ना ताठारे अग्निर संजोग होइछि से जलुची किंतु बासनाटा दौची आपण बासनाटा आपन को भल लगुची आपण जानू ना जे ता सहित अग्नि संजोग होइछि एवं से जलुची साधुंग जीवन सेई भली बाबा खाइले नहीं एवं समस्त को खुआइले दि तीन जन पचारे श्रद्धालु बाबा कौन आप प्रसाद पाइबे नहीं कहीं कथा कहूचे बहादुरी कहूना अहंकार कहूना आपन को शिक्षा दवाई कहूँ जीवनटा ईश्वर चिंता केते जन करुचंती एवं निजर जीवनटा को संपूर्ण भाव केते जन उत्सर्गीकृत कर देइचंती डेडिकेटेड लाइफ संपूर्ण भगवान पाखरे निजको उत्सर्गीकृत कर देइचंती ये जीवनटा प्रभुंकर ये जीवनटा मोर नुहे मु आसीची ओ प्रभुंक पई एवं बंचीबी तांको पई मरिबी तांको पई मु आउ किछि जाने ना कौन मिलिबो आपण भितर प्रश्न उठे मिलिबो कौन मिलिबो आपण को मु भी प्रश्न पचारि पारे गृहस्थाश्रम रही आपण तो आश्रम बोली भावु नांदी आपण घर बोली भावुचंती किंतु आपण जे गृहस्थाश्रम अछंती गृहस्थाश्रम जे सर्वश्रेष्ठ आश्रम ये गृहस्थाश्रम ब्रह्मचारी बानप्रस्थ सन्यास जन्म ग्रहण करती आपणकर चेतना नाही हेले आपण केबे निजको गृही बोली कहते ना आ से गृहस्थाश्रम आपणकर मुख्य होउचंदी आपणकर गुरु बा इष्ट आउ के मुख्य नुहंती किंतु ये कथा 100.5 गुरु बा भगवान मो परिवार इष्ट मो परिवार मुख्य से कथा केबे भावी ना आपण मान को पचारे आपण माने प्राय समस्ते गुरु दीक्षित बसीच प्राय के जने दी जन दीक्षा एठी नहीं ना बसीचंती कहि परिबे केते जन परिवार रे आपण परिवार रे आपण को गुरु को बा इष्ट को मुख्य बोली भाविचंती स्नान देइचंती के कहि परिबे केमिति डे बाय डे धर्म संकुचित हो जाउची घोर कली जुग 3 पाद पाप गोटे पाद पुण्य बा गोटे पाद पुण्य कहबा भूल गोटे पाद धर्म केमती डे बाय डे संकुचित हो जा किए संकुचित हो जाउची धर्म संकुचित हो जाउची कली जुगर लक्षण प्रकाश पाउची धीरे धीरे मनीष ईश्वर सत्ता ठारू भगवत सत्ता ठारू ताको सरल भाषा रे कहले ईश्वर ठारू बा भगवान ठारू बा परम पिता परम ब्रह्म ठारू धीरे धीरे दूरी जाउची वाट दूरी जाउची संसार अभिमुखे एते समय लामी बसिलुनु एते समय लानी घरे डाकिबेनी मन व्यस्त हेलानी आमे जीवु आमे खाइबु आमे सोइबु कौन पाई खाउच कौन पाई सोउच कौन पाई बसुच
पचारिछ यू एक्स योर माइंड यू एक्स योर कनसाइन आम ये कहूलु भूली गलु गृहस्थाश्रम आप कौन लाभ पाँच आपण को आम प्रश्न पचारू आपण केबे सुख पाऊना सुख पाँच न पाऊले आप गृहस्थाश्रम कहीं करने जाते ना से सुखटा जे आप भावुन आउ क्या पाखे अच्छी किंतु सुखटा जे आपण पाखे अच्छी आपणकर ये नॉलेज ना आपण भाव सुखटा स्त्री पाखे अच्छी सुखटा टंका पाखे अच्छी सुखटा जमी पाखे अच्छी सुखटा चाकरी रे अच्छी सुखटा नो नो सुखटा अर्थरे अच्छी समीक्षा करी देखी थे ए सुख सेठी नहीं सुख निज भितर एवं मनरे अच्छी जोटी सुख अच्छे से दुख अच्छी जोटी शांति अच्छी से अशांति अच्छी जोटी आनंद अच्छी से निरानंद ना आनंदर विपरीत निरानंद नुहे इंद्रिय भोगर आसे सुख इंद्रिय निवृत्ति हेले आसे शांति मन आत्मस्थ हेले आनंद मिले तेणु आम जीवनटा आमे केते दुख केते जंत्रणा केते कष्ट रे काटुचे से सब अनुभूति अनुभव आम पाखरे अच्छी साधु सन्त पाखरे अच्छी केमिति ना गृहस्थाश्रम लोक माने साधु सन्त पाखु जाती दुख कष्ट निवारण मुक्ति पाइबा पाए देखंतु बुद्धदेव कौन अभाव थिला तांकर कौन अभाव थिला सुंदर स्त्री पुओ राजबाटी बाप माँ सबकिछि थिला से गछर सुखिला पत्र मध्य देखि नथिले झड़िबा कौन सी संसार दुखदायक कष्ट देखि नथिले चारिटा दृश्य देखि तांको मनरे वैराग्य जात हैला गोटे रोगी लोक देखिले गोटे मल्ला लोक को देखिले आ गोटे शव को देखिले आ गोटे सन्यास को देखिले से देखिले समय पलैब बहुत समय तेणु तांको संसार भल लगिलानी निस्वार्थरे गृह त्याग करी से जंगल अभिमुखी चलिले साधना करने तपस्या करने स्त्री ही आनंद मिली नहीं पुर ही आनंद मिली नहीं बापा माँ ठार आनंद मिली नहीं राजबाटी सुख आनंद मिली नहीं जदि मिली था मन परितृप्त होता मन पूर्ण होता ताले से कौन पर साधना कले जड़े सन्यास देखी भितर तो ज्ञान उदय है मु दिने बुढ़ा होगी मु दिने रोगग्रस्त हेबी मु दिने मरीजी आपण केबे भावुचंदी मरीजी आपण जानिचंदी से कथा आपणकर मनरे केतबेले अछि गुरुदेव आमको कहूले साधना पीरियड रे केबे तीर्थ करी जीवे नहीं कोठी की जीवे मेडिकल को जीवे जोटी रोगी माने बड़ बड़ मेडिकल रे कटक मेडिकल भुवनेश्वर मेडिकल से जीवे देखिए रोगी माने केमती दुख जंत्रणा कष्ट भोगुचंती शमशान को जीवे जोटी लोक पोड़ा होचंती कहीं ना मनरे वैराग्य आसीबो संसार प्रति आसक्ति वासना कामना ही चली जीवो कहते इदं तीर्थ भ्रमति तमसा जना आत्मतीर्थ न जानती कथं मुख्य बरानन ए तीर्थ से तीर्थ को तामसिक लोक माने जाती जा पाखे पैसा अच्छी जा मनर चंचलता अच्छी जा मनर अस्थिरता अच्छी से तीर्थ करी जाए ताले समस्ते तामसिक लोक तुरु धातुर तीर्थ तीर्थ शब्दर तो उत्तीर्ण हवा तेणु तीर्थ करिगले पांचटी कर्म करा जाए कई से काम ए करूना तीर्थ करिगले स्वामी स्त्री तीर्थरे केबे मैथुन करिवे ना तीर्थरे स्नान करिवे तीर्थरे दान करिवे साधु संत महापुरुष मानकु आउ से तीर्थर मुख्य देवता जी थिबे तांकर पूजा उपासना करिवे एवं तांकर नाम जप करिवे ध्यान करिवे ताहले तीर्थरु
ଆପଣ 1% रेजल्ट पाइबे। जदि एतिकी काम करती जो माने तीर्थ करी जाउचंती ये जो कथा मु आपण मानकु कहले रिपीट करिवि नहीं। आपण माने केबे करिसंती तीर्थरे स्नान करिसंती तीर्थरे दान देइसंती साधु संतक सेवा करिसंती। मुख्य देवता प्रत्येक तीर्थर गोटे अच्छे पुरी श्रीक्षेत्र मुख्य देवता है जगतर नाथ जगन्नाथ। केबे तांको फूल दीप भोग अर्पण करिसंती नाम को जप करिसंती तांको ध्यान करिसंती। तीर्थ गले गोटे फल मिले संथ मिलिले 4 गुणर फल मिले। कबीर गोटे दोहारे लिखिसंती सद्गुरु मिलिले बा तत्व गुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तेणु गुरुदेव कहते सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होउची गुरुंकर चरणारविंद। बारंबार सत्संग आम उपस्थापना करिछु कहिछु पुनरावृत्ति करने को इच्छा हो नहीं। पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित जहाँ अच्छी ब्रह्मांडे ता अच्छी देवभांडे। तेणु गुरुंकर चरणारविंदटा कोठी बा भगवानकर चरणारविंदटा कोठी आपणकर सहस्राटा होची गुरुंकर चरणारविंद बा भगवानकर चरणारविंद। यहाँ है सर्वश्रेष्ठ तीर्थ। जदि से मन को रखिले आपणकर उत्तीर्ण अवस्था हब कहार ना मनर। तेणु मूल प्रसंग केते जन भगवान को पाई ए जीवनटा उत्सर्गित करिच जदि न करिच केबे करि पारिबो से विषय भल कि जानिच से विषय केबे सचेतन रहिच निज परिवार पाई जीवनटा उत्सर्गित करिच समय नहीं घंटा देखुच व्यस्त होउच। जदि सत्संग होउची कि ध्यान क्लास गाइड करा जाउची कि आश्रम रे कौन सी फंक्शन स्पिरिचुअल फंक्शन हेले जदि गुरु साधु निमंत्रण करूचंती आपण गोटी कथा कहउचंती समय नहीं कार्य व्यस्त। जदि दीक्षा ग्रहण करिचंती गोटे सात्विक बंधन रे पड़िचंती बाध्य होइकी जिबा सिटी किछिटा टिके श्रम देई टंका जहाँ आमर इच्छा आमे सेठी शेयर करबा नै जे केते खर्च होईची आमे कोन दबा आमर जा मन कहला विवेक कहला नहीं बुद्धि कहला नहीं आम मन जहाँ कहला हिसाब कर देखला अरे इति टंका साधु को बाबा को दे देवी बाहर करी 1000 2000 हार्डली 5000 देले धैंस ही पड़ला। किंतु झील पुओ घर स्त्री लक्ष लक्ष टंकार सुना किणला जमी किणला कोठा कला बाड़ी कला गाड़ी कला हईस ही है हसिला। कामिनी कांचन मायारे आच्छन्न होइछि सकल चित्त अनित को नित्यमणि विश्वजने साधंती निज हित। बुझिपारे कामिनी कांचन मायारे आच्छन्न होइछि सकल चित्त समस्त चित्त चित्त मन नुहे बुद्धि नुहे अहंकार नुहे चित्त आपण चित्त एमिति जड़ित हो जाइए जे से भली ओठा लगी जे आपण आउ छाड़ी पारिबे ना। अनित को नित्यमणि विश्वजने साधंती निज अहित। अनित को नित्य भावी विश्वजने साधंती निज अहित। आमे आमर अहित चिंता करुचे आमे आमर हित चिंता करूना। आम कौन कले आमर मंगल हम आम से कथा आमको जना ना। कौन कले अमंगल हम आमको भी से कथा जना ना। आमे भावुचे आमे जहाँ करुचे आमर मंगल पाए। आमर शास्त्र ज्ञान नहीं। षष्ठ अध्याय ध्यान जोगरे भगवान सुंदर भाव व्याख्या करिसेंती लिखिसेंती बा कहिसेंती कौन कले मनीष मन मनीषर मित्र हुए कौन कले मनीष मन मनीषर शत्रु हुए। जेतेबेले मनीष मन ईश्वराभिमुखी हुए ईश्वर को चिंतन करे ईश्वर को पूजा उपासना करे ईश्वर नाम को जप करे ईश्वर को ध्यान करे
ईश्वर निकट जो समर्पण कर दिए मन तार मित्र जेतेबेले मन एथुरु निवृत्त करी एथुरु दूरे देई संसार अभिमुखे यात्रा करी जाए सेतेबेले मन हुए शत्रु कथा कहली अधा रही जाऊँचे कौन कहते आपण घरे 5 जन भितर कि 10 जन मेंबर भितर केते जन गुरु आश्रित होइचंती केते जन गुरु को उपदेश मानती केते जन आश्रम पाई बा गुरु को पाई बा भगवान को पाई जीवन टाको उत्सर्गीकृत कर देइचंती तार समीक्षा आपण माने करिवे आ गोटे भल कथा छाड़ीगली भक्त पछरे भगवान गोड़ांदी जो कथाटा कहले से कथाटा को एबे गोटे सुंदर एग्जांपल देबी आपण देखंतु जो साधु निष्ठार सहित ध्यान जपरे बुड़ी जाइछि निज जीवनटा भगवान पाई उत्सर्गीकृत कर देइछि भगवान को पाई सब किछि से करूचे देखंतु से केते पूजनीय तो केते लोक पूजा करूचंते से काउ किछि कहू नहीं ताकू लोक स्वतःता पाखक आसुचंते तार चरण रेणु नहीं समस्ते मुंडे मारुचंते ता पाद धोईकी पानी की पाउचंती ता चला पथरे पुष्प बिंचुचंती आमे वृंदावन परिक्रमा करथुलु सेप्टेम्बर रे देखिलु वृंदावन रे जने संत बे अछंती प्रेमानंद बाबा बोली से भोर भोर परिक्रमा करते से परिक्रमा पथरे अनेक लोक तांको चाहि बसी थांते दर्शन करिया पई एवं रास्ता सारा सो फूल बिंची चिता काटी कौन करि थांते अपेक्षारत के कीर्तन के नमस्कार के साष्टांग प्रणाम करते से समस्त प्रति प्रणाम करी आनंद रे से पुष्प को माड़ी चली जाते से कौन कहते मो पाई काम सब आपण माने रात उठी करंतु प्रत्येक दिन आबरी खाइबेनी पासे तार चरण रेणु आसे एमती प्रत्येक साधुंकर अच्छी खाली से प्रेमानंद बाबांकर नुहे जी साधन उच्च स्तर को गला मन को ईश्वराभिमुखी कला भगवत चेतन रे बुड़ीला भगवान को पाई जीवनटा देदेला तापाई भगवान विभिन्न माध्यम रे ए कथा करते तेणु आमे समीक्षा करिबा आमर मन कुआडे जाउछि विषय आडे जाउछि कि ईश्वराभिमुखी होउछि आपण भाग्यटा आपण हाथ रे आपण जहा करूचंते ता भोगुचंते जहा करिवे आपण ता भोगिवे आपणकर भाग्यटा आपण हाथ रे तुईटी तुई अटु भाग्य विधाता रे मनुआ तुही तोर भाग्य विधाता आउ तोर कई भाग्य विधाता नुहते योर डेस्टिन इज इन योर हैंड तेणु जमीती कर्म करुचंते सेमती फल आपण को प्राप्ति हम एक आपण जानी पारु नांते तेणु गुरुदेव इंग्लिश रे कहते वॉच योर थॉट्स वॉच योर माइंड वॉच योर ब्रेथ आपण कहीदेले कि विचार करछंती वॉच योर थॉट्स निज चिंता को केतबेले आपण जानिचंती मो भितरे को थॉट्स आसुचे से थॉट्स मो भितरे थिला ना बाहर थिला कोठी थिला जो थॉट्स आसुचे ता सकारात्मक कि नकारात्मक ता पॉजिटिव कि बा नेगेटिव आपण जानी पारु नांते आपण को भूत लगी आपण कहे बाबाजी गंजेई खाई गोटे एग्जांपल देले बुझी पारे व्यास सब बेले कहते ए कलिजुर लोक मैंने शोई पड़ी कल शयन भवन्तु एटा व्यास कही बाबा कहना कौन आपण मान तो राशि राति 9टा हवा को बसलानी आपण मते चाहिए मुझे को चाहिए पुणी शोई पड़ी कौन कल शयन भवन्तु शोई पड़ी कौन आपण बुझीपार आपण तो जाग्रत लोक के समय नहीं से 4-5 घंटा राति भी शोई पारु नहीं टंका 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 आगे लोक कहला हरे कृष्ण जय जगन्नाथ हरे टंका 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 हरे हरे सतरे यहाँ तो महामंत्र कली जुगे टंका टंका टंका
ଯାହାକୁ ଦେଖ ସମୟ ନାହିଁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ ସମୟ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ତୁମେ କାମରେ ଏନଗେଜ ଅଛ। ସେ ପଇସା ତମ ପୁଅ, ତମ ଝିଅ, ତମ ପରିବାର, ତମ ପାଇଁ ନା ଆଉ। ସେ ପଇସା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ ପଇସା କ'ଣ ତୁମର ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରମ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ସେ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ ଅଲୱେଜ, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ। ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗପୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗପିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଶକ୍ତିର କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଗପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଗପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ। ଗପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶକ୍ତିର କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଗପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଅନେକ ମିଛ କଥା କହି ହୁଏ। କଥା ଭିତରେ ମିଛ ଆସିବ ନା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ଖାଲି ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାକୁ କେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ। ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗପୁଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଯଥା କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ବାରମ୍ବାର ଜାଣିବେ, ପରେ ଜାଣିଲେ ହବ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବେ। ମନକୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବାର ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅନେକ ମାର୍ଗ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଡ଼ିବେ, ମନକୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କେତେବେଳେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍, ନିଜକୁ ଯଦି ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ସେଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ଇଜି ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଏକଦମ ସ୍ମଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ବୁଝେଇଲେ। ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି କଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ବିଚାର କଲା, ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ନିଜର ଗୁରୁ, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ମାରି ମୁଁ ପଳାଏ କ'ଣ କରିବି? ନା ପାପ ପଳାଏ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିବି, ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲି, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କହିଲି, କର୍ମ ଯୋଗ କହିଲି, 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟ 18ଟା ଯୋଗ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ କହିଲି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ କହିଲି, ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ କହିଲି, ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ କହିଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧାତୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ କହିଲି, 18ଟା ଯୋଗ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନର ମନ ତୃପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ସେ ମୋ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, 18 ଅଧ୍ୟାୟର 66ଟି ଶ୍ଲୋକ ବାବା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମାନଂ ପରିତ୍ୟଜ ମାମେଂ ଶରଣଂ ଭଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟସାମି ମାଂ ଶୁଚ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶ। ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ, ମୁଁ ତତେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି। ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ, ମୁକ୍ତି କରି ତତେ ମୁଖ୍ୟ କରିଦେବି। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ତୋର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତୋର ହବ ନାହିଁ। ତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ। ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଣ କହୁଛେ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝେଇଲେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ତ ଗୋଟିଏ, ଧର୍ମ ତ ଦୁଇ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ? ତେଣୁ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସର୍ବଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଆଖି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କାନ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ,
ଆଉ ନାକ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚର୍ମ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜୁହା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ହାତ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଦ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମଳଧର୍ମ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯୌନେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ର 5, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର 5। এই 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଧର୍ମକୁ ତୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ବସ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଲା ସହସ୍ରା। ସେଇ ସହସ୍ରାରେ ତୁ ଯଦି ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥିତ କରେଇ ଦେଇପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଶରଣ ବସିଲୁ। ଏଟା ହେଲା ପିଣ୍ଡରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ। ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ କର୍ମ ନୁହେଁ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମେ ସବୁ କିଛି। ଏଇ କନସିୟସନେସ୍, ଏଇ ଚେତନା ଆପଣ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଉଠିଲେ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବି ଏ କଥାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ, ମନ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଯିବା। ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ, ଦୁଃଖକୁ ମଣେ ମହାସୁଖ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା, ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ କରିବାର କୌଶଳ କେବେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରରୁ ଏ ଶୂନ୍ୟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଂସ୍କାର ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ସୁସଂସ୍କାର ଥିବାରୁ ଆପଣ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏ ମନ ଆଉ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମନକୁ ସେଠି ନିବୃତ୍ତି କରାଯାଏ। ମନ ଯାହା ଚାହେଁ ତାକୁ ତା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁ ଚାହିଁବ? ଏଇ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଦିଅଇ ଅଭୟ ବର। ଏଇ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ନହେଲେ ହୋଇ ଛାର ଖାର। ତେଣୁ ମନ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସାଧନାର ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ କଥା, ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହିଁ। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସେ ପିଲାର ପାଠକୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଠକୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ? ସେ କହିବ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଏସବୁ ଭୁଲ। ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ, ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କୁ, ସେ ତ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ କହିଲେ। କ'ଣ ସେ ଗପଟି? କହିଲେ ଗୋଟେ କୂଅରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ବେଙ୍ଗଟି କୂଅ ଭିତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଯାଇଛି। ସେ ଦେଖୁଥିଲା କୂଅଟା ଏତିକି ବଡ଼, 2 ଫୁଟରେ 2 ଫୁଟ କି 3 ଫୁଟରେ 3 ଫୁଟ କି 4 ଫୁଟରେ 4 ଫୁଟ। ତା ଭିତରେ ଡେଉଁଥିଲା, ପୋକ ଚୋକ ଖାଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ୁଥିଲା, ଉଠୁଥିଲା। ସେ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲା। କୂପ ମଣ୍ଡୁକ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସି ସେ କୂଅ ବେଙ୍ଗ ସହିତ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ମିଶିଲା। କହିଲା ଭାଇ ତୁ କୋଉଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ନା ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲି। ନା ସମୁଦ୍ରଟା କେତେ ବଡ଼? ନା ସେ କଥା କହିହବ ନାହିଁ। ସେ କଥା କହିହବ ନାହିଁ। ଆରେ ଟିକେ କହ, କହିହବ ନାହିଁ କ'ଣ? ଆରେ ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କେମିତି? ଇଏ ଡେଇଁଲା, କୂଅ ଭିତରେ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲା ଏବଂ ଚାରିକରେ ବୁଲି ଆସିଲା। ଆଠୁ ବଡ଼? ଆରେ ସେ ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହବ ନାହିଁ, ସେ ତ କହିହବ ନାହିଁ। ଯା ଯା, ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ତ ରାଗିକି କହିଲା ଭାର ଭାର ଭାର। ଏ କଥାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଯେତିକି, ଆପଣ ସେତିକି ରିସିଭ୍ କରିବେ। ତାଠୁ ଅଧିକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଡ୍ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ କହିବେ ମିଥ୍ୟା, ନହେଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଘୁମେଇବେ, ନହେଲେ ହାଇ ମାରିବେ। କମ୍ପଲସରି ବସିଛନ୍ତି, ବାବା କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଆପଣ ଉଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ କଥା ବେଶୀ ଜୋରରେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଇ କେମିତି ଛୁଟି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ। ଆଉ ମୁଁ ପସନ୍ଦିରେ
जहाँ आसिले ए वर्ष ए कान धरुची आउ आर वर्ष को ए अरुआ भात डालमा खटा करी खाइବାକୁ आउ आसीबी नाही। एटा निजर मनर कथाटा मु कहूची मुठी शास्त्र कथा किछि उल्लेख करू नाही। शास्त्र कथा उल्लेख कले आपण चेतना ताको धरी पारिबो नाही। काहेकि कहली गोटे कथा अनेक स्पिरिचुअल वर्क करूचंती खूब कम लोक केते जन निज जीवन को भगवान को पाई उत्सर्गीकृत कर देइचंती। कौन मिलिबो कथा खंडिया हो जाई संसार रे कौन मिलुची एठी कौन मिलिबो एठी मिलिबो आनंद खाली आनंद आनंद प्रेम 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 खाली मिलिबो। किते आनंद जाना रे जमी नाही जाना रे बाड़ी नाही जाना रे बैंक बैलेंस नाही जारे अकाउंट नाही से किते शांति रे अछि किते आनंद रे अछि किते शून्य रे से अछि किछि नाही। केवल प्रभु ही तार सब किछि तार व्यवस्था करनी। भगवान ये कथा कहिचंदे भगवत गीता रे कारण दुईटी ग्रंथ भगवान उवाच गोटे होछि गीता गोटे होछि भागवत। तेणु लिखाई हिंदू ही जे गीता न पढ़े से कौन हिंदू हिंदू कहबाटा भूल गोटे संप्रदाय बुझेब जे ए सनातन धर्म रे ए कूल रे जन्म ग्रहण करी जदि भगवत गीता को पाठ न करे बा भारत वर्ष रे जन्म ही जदि भगवत गीता को पाठ न करे से किछि जानी ना। कारण जीवन बंचीबार शैली जीवन बंचीबार कला एवं जीवन केमती निर्वाह करिबा जीवन टाको केमती पालन करिबा ता भगवत गीता रे लेखा अछि। भगवान अर्जुन को कहि नांदी आमको कहउचंती तू पढ़ी के बुझी के जीवन रे कार्यकारी कले तो जन्म सार्थक हबो। तू जोठू आसीतलो सेठी की तू चली जीवो। नवम अध्याय 22 श्लोक कोन अन्यान्य सिंधं मां जे जना प्रजोपा संदे तेसांग नित्याभिजुक्तानां जोगक्षम बयामं। गीता पंडा ए श्लोकटी काटी दे भिक्षा करिया जाइतिले भगवान आसिले भार धरिकी गीता पंडा संक्षेप रे कहूची भिक्षा करी चली जाइचंती। तांको मां गारे कहले गीता पंडा तम स्वामी एतिक सो डाली चाउल पनीपरिया सबकिछि जिनिस देइचंती रख। से भाविले स्वामी भिक्षा करी जाइतिले कलेक्शन करी पिला दीटा हाथ रे देई देइचंती। किंतु तुम स्वामी बहुत दुष्ट आम जुहारे ना केमती गार कंटारे टाणी देइचंती देखिल व्यस्त होई पले एमती कौन कले से कुआडे गले ना से आसुचंती। भाविले कौन एमान को खाया को देबी पिया को देबी माटी पात्र रे पानी टोपाई देइचंती से पी की चली जाइचंती। छाड़ंतु बहुत कथा जुहारे गार टाणी देइचंती अर्थ कौन ना भगवान तक जुहारे भगवत गीता को कही ना जो श्लोकटा को से काटी देइचंती से कौन करिचंती जुहारे गार टाणी देइचंती। से श्लोकर अर्थ अति सरल भाषा रे कहूची अन्यान्य सिंधं मां जे जना प्रजोप अन्य कार शरण न नहीं जे मोर शरण निये तार समस्त दायित्व मु ही बहन करे। देखंतु आमे सबुबले अन्यर शरण नउचे चाकर नले हब नहीं पियन नले हब नहीं स्त्री पाखरे नथिले हब नहीं पुओ झियो नथिले हेई परिबो नहीं। सबुबले आमे समस्त को आश्रय करूचे जहा को आश्रय करिया कथा आमे तांको आश्रय करिने। तांको पाद पद्म रे आमे शरण पसिने तांको पाद पद्म रे शरण पसिले से समस्त दायित्व बहन करंदी। एक कथा भगवत गीता रे पढ़ी के सुनिला परे ए मन रे विश्वास होने सतरे भगवान एक कथा कहिचंदी ए कथा कोन सत्य तांकर शरण नेले से कोन सबु दायित्व सबु कथा आमर बुझिबे से कोन सतरे अछंती से आग संदेह सिद्धि हबो। कहले बहुत समय जदि भगवान नहांती तले से विषय प्रश्न कहीं उठुचे आमे कन्फर्म नहु बोली आमे से विषय जानी नहीं बोली आमर संदेह आसुचे। जदि ईश्वर न था
ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କାହିଁ ହୁଅନ୍ତା? ତାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା? ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ଜମୁନ୍ତା? ତେଣୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଘରଟାକୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମଟାକୁ କିଏ କରିଛି? ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କିଏ ଆକୁ ଗୋଟେ କରିଛି? ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଖିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ତ ପୁଣି କିଏ ଜଣେ ଗଢ଼ିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଅଦୃଷ୍ଟ ବା ଅନସିନ୍। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛି, ଡାକୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କଥା କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ଆମ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ନ ରହୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁ। ଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ଏସବୁ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମନରୁ ସନ୍ଦେହ, ସଂଶୟ, ଯେଉଁ ମାୟା, ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, ତା କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସାର କଥା ହେଉଛି, ସନାତନ ଧର୍ମର ସାର କଥା ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତ ବହୁତ ପାଖରେ ଏବଂ ଦୂରରେ, ନିଜ ଭିତରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ବା ଦେବାଳୟରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମନରେ କେତେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ଏ ମନରେ କେତେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ମନରେ କେତେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାମ କ'ଣ, କ୍ରୋଧ କ'ଣ, ଲୋଭ କ'ଣ, ମୋହ କ'ଣ, ମଦ କ'ଣ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ମଦ ଅର୍ଥ ମଦ ପିଇବା ନୁହେଁ, ମଦ ଅର୍ଥ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ପରଶ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସହିପାରୁନେ। ତେଣୁ ମନରେ କେତେ ଘୃଣା ଭାବ ରହିଛି, ମନରେ କେତେ ଅଳିଆ ରହିଛି, ମନରେ କେତେ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମନ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଏ ମନ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏ ମନରେ କେତେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା, ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସରେ ଏ ମାଇଣ୍ଡଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ପାଇପାରିନେ, ପ୍ରକୃତ ସାଧନା ଆମେ କରିପାରୁନେ। ଯଦି କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମର ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବ। ଯଦି ସାଧନା ନ କରିବା, ଆମର ମନ କେବେ ଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ ଟେକ୍ନିକ୍, ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତ କେଉଁଠି ଲୁଚି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ। କାହିଁକି ବୋଧ ହେଉନାହିଁ? ନାଇଁ, ମନ କଳୁଷିତ, ଏ ମନ କାମନା ବାସନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ମନ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପୁରା ଡୁବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ମଇଳା ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଚଲନ୍ତା ପାଣିରେ ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନ, ଯେଉଁଠି ଆଖି ପଡ଼ିବ ସେଠି ଭଗବାନ, ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା, ଅସ୍ଥିରତା ପଳେଇବ। ଯେମିତି ଦର୍ପଣକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଳିଆ ପାଣି ପରିଷ୍କାର ହେଲେ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ, ପାଣି ସ୍ଥିର ହେଲେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ମନ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସାଧକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼େ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନ ବା ମୁଁ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏତେ କଥା କୁହାଗଲା। ଆମେ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଛେ। ସାଧନା କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି
बहुत आनंद पाए साधना करी करी गले आपण बहुत आनंद लगे आ कौन हुए ना समस्त को भल पाए देखु आपण समस्त को भल पाई पारना आपण नेचर सहित जहाँ नेचर मिसिला जी आपण को देला आ जी आपण को मिठा कथा कहला आपण ताको कौन कले ना भल पाई बसिले जी आपण नेचर सहित जहाँ नेचर मिसिला नहीं जी मिठा कथा कहला नहीं जी आपण दबारे कौन कला टिके कर कला आपण ताको भल पाइबे ना कि साधना कले चित्त शुद्धि हेले आपण भीतर ये सब प्रश्न उठिब नहीं आपण समस्त को भल पाइबे तापरे ईश्वर प्रति हृदय रे बा मन रे मन पर हृदय भक्ति भाव आसीबो जदि आमे मन रे ईश्वर चिंता करिबा बा ईश्वर को भक्ति करिबा ईश्वर को उपासना करिबा ईश्वर को ध्यान करिबा केतबळे भी भूली जिबा सेमती परिवेश आसिले सेमती घटना घटिले आपण को मन रो जो भाव भक्ति पळेबो आपणकर ईश्वर को डाकी चली सबुथ ठीक ठीक चली बहुत देह असुस्थ हो गला कि कौन दुर्घटना घटीगला कि धन आपणकर केमती अपव्यय होगला ठकिणी मन में ईश्वर चिंता माने कमिज एते डाकिली एते ध्यान कली एते जप कली एते दान कली ये सब घटना कहीं घटिला ये सब जे मो कर्मर फल मत भोग करने पड़ो ताहले मन रे ये प्रश्न गोटे ताले ईश्वर को कहीं डाकबी तो सब मत भोग करने पड़ो ताले मु ईश्वर को कहीं डाकबी ईश्वर को डाकिले कौन हम प्रारब्ध भोग हम अवश्य किछि क्षय हम किंतु से दुखटा दुख भली लगे ना से कष्टटा कष्ट भली लगे ना से जंत्रणाटा जंत्रणा भली लगे ना आपन को सामान्य टिके भाया लगे आपण कौन सी दुख रे कौन सी कष्ट रे कौन सी जंत्रणा रे आपण विव्रत हो पड़े नहीं विचलित हो पड़े नहीं व्यस्त हो पड़े नहीं आपणकर बोध हम ईश्वर जहाँ करुचंदी सबु मोर मंगल पाई करुचंदी मोर कल्याण पाई करुचंदी प्रभु मते आशीर्वाद करुचंदी बुझिपारे किंतु कर्मफल अवश्य भोग हम कर्मफल केतबळे कटिଯିବ बाबा आपण पूर्व रे कहले जदि तांको पाद पद्म रे शरण पशे निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करदेवे ताले भगवान सेठी समस्त पापुरतापुर उद्धार करी तुम मुक्ति मुक्ति नुहे तुमको मोक्ष बा निर्वाण करदेवे गीतार आ गोटे श्लोक उल्लेख अच्छी ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि बोले प्रारब्ध संचित क्रिय मान को पोड़िकी पाउंस करदब आमर प्रारब्ध अच्छी जे आम भोगीबा आमर संचित अच्छी जे आम भोगीबा आमर क्रियमान ना कहीं क्रियमान ना आम भगवान निकट जो समर्पण करिचे सबु तमें सबु तमें सबु तमें मु भाविले क्रियमान है मु न भाविले आउ क्रियमान नाही भारी इम्पोर्टाट छोट छोट कथा ताको बुझिकी जीवन रे क्रियाशील करवा क्रियात्मक करवा एते साधारण कथा नुहे आम तो क्रिया अभ्यास करें फास्ट क्रिया सेकेंड क्रिया थर्ड क्रिया को फास्ट क्रिया प्रैक्टिस करने को आमर समय ना आम हायर क्रिया कौन प्रैक्टिस करवा भगवान आशीर्वाद हेले कृपा हेले शास्त्र लेखा अच्छे से समस्त कर्मरु व्यक्ति को अवसर दियंती जेमती बोहर 6 मास 7 मास हेले सासु कहे माँ तू आ किसी कर्म करना तू बस कारण तोर पिला हे तू आ जंत्रणा कष्ट भोगबू तू किसी करना बस मु सब कम कर दौची से भली प्रभुर कृपा हेले प्रभुंकर आशीर्वाद हेले भगवान समस्त कर्मरु अवसर दे तुमको तांकरी सेवारे तांकरी ध्यान रे तांकरी पूजा पाठ रे तुमको निजुक्ति करदेवे जो माने से जगतर यात्री तांको परे भगवान आशीर्वाद बा कृपा तांको परे निश्चिंत भाव रे हेछि सुजोग पाइले केमती
ଆପଣ କାହିଁ ତ ଏ ସୁଯୋଗ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୋସରା କଥା, ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ, ଜମିବାଡ଼ି ମିଳିଲେ, ବଡ଼ ଚାକିରି ମିଳିଲେ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳିଲେ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇଟା ତ ସବୁ ମିଛ, ଏ ତ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ଏସବୁ ସବୁ ଅସତ୍ୟ, ଏସବୁ ବିଷ। ଭଗବାନ କଣ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି? ଅନିତ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କୃପା କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କୃପା ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ଜୀବନଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ବା ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେ ଏହି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରୁ ମନ ନିବୃତ୍ତ କରି ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ମାନବ ସେବାରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ନୁହଁ, କି ଚେତନା ଆମର ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ଯଦି ଜାଣିବେ, ସତ୍ୟରେ ଜାଣିବେ, ରିଅଲି ଆପଣ ରିଅଲାଇଜ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ବ୍ୟାଡ୍ ଥଟ୍ସରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବେ। ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ନିଜ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ କୋଉଠି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ, କି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ମଧ୍ୟ, କି ସାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ଯୋଉଠି, ଆପଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ଥିଲେ। ସେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ସାଧନା କରି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କଲେ। ସେ ଓଳାଶୁଣୀ ଯିବା ବାଟରେ ଆଗେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାଜା ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ଦାସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରହରୀକି ପଚାରିଲେ, ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ରାଜା ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନା କଟକରେ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥାଟା ବାଜିଗଲା। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ହକିଣି କେଲେ ଜାଣୁଛେ, କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣୁଛେ, ଫୋନ ଆସିଲେ ଜାଣୁଛେ, କୁଆଡ଼େ ଫୋନ ତ ବୁଲୁଛି ଆଉ। ସେଉଠୁ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ କଥା ବାଜିଗଲା। କହିଲେ, ତୋ ରାଜାକୁ କହିଦବୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ନା କଟକରେ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା କିଣୁଛି। ପ୍ରହରୀ ଯାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ ହଜୁର ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, ଏ କଥା କହିକି ପଳେଇଲି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଇଏ ଗଲା ବେଳକୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ କିଏ? ପ୍ରହରୀ। ହେଲେ ମହାରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କହିବୁ କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ସେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମନର କଥା, ରାଜାଙ୍କ ମନର କଥା ସାଧୁ କହିପାରିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହବ? ଭୋରୁ ଟିକେ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବହୁତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ ଅମକ ରାଜାର ଗୋଟେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଅଛି, କାଲି ମୁଁ କିଣିବାକୁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଅବଲମ୍ବନରେ ନ ରହିବ, ଟେକ୍ନିକରେ ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକରୁ ଖସାଇ ଦେବେ, ସେ ମନ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ। କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବା ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଚିତ୍ତରେ ଅଛି, ତାହା ହିଁ କ୍ଷରଣ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ସବୁ ଚିନ୍ତା ତ ଭିତରୁ ଆସେ, ବାହାରୁ ତ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ, ତା କ୍ଷରଣ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକରେ ମନ ରଖିବେ, ଆଉ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବେ, ସବୁ ତୁମେ ଭାବିଥିବେ, ଟିକେ ଟେକ୍ନିକରୁ ମନ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ବା ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କଟକରେ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ଅଛି କିଣିବି, ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେତେଜଣ ଭାବିଲେନି ଘରକୁ ଯିବି, ଡେରି ହେଲାଣି, ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଲାଣି, ଆମେ ଶୋଇବୁ। ସବୁ ଅନିତ୍ୟରେ ଯେମିତି ମନ ମଜି ଯାଉଛି, ହଜି ଯାଉଛି, ମଜି ଯାଉଛି, ହଜି ଯାଉଛି, ହଜି ଯାଉଛି, ମଜି ଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱର କଥାରେ,
ईश्वर चिंतार मन हजि जाऊना कि मजी भी जाऊना। तेणु व्हाट्स योर माइंड ऑलवेज निजर मन को देखंतु आपनकर मन कोठी अछि। व्हाट्स योर थॉट्स, व्हाट्स योर माइंड, व्हाट्स योर ब्रेथ देखंतु। आ विशेष समय कहवा नहीं आम ध्यान करुचे कि जप करुचे कि मंदिर जाऊचे कि पूजा पाठ करुचे कि कौन सी भौतिक जगतर कर्म करुचे किंबा दान करुचे कि ध्यान करुचे जहा किछि कर्म होउछि सबु ए देह मन द्वारा आम करुचे। मरला लोक कौन सब करिपारिबो किछि करिपारिबो नहीं। जीवन तो मृत्यु भितर पार्थक्य कौन? गोटे लोकर जदि श्वास प्रश्वास चली आम कहे से जीवन तो मरी ना। हार्टबीट पल्स जदि ठीक अच्छे ताले से मरी ना। तो तार हार्टबीट नहीं, नाड़ीर गति नहीं, ताले से मरी जाइए। अर्थ कौन? सबू अच्छी केवल श्वास प्रश्वास टे ना। श्वास प्रश्वास थिबारु से किंतु सबु काम करुला। जाऊँची आसूची बारण नहुची दिने मन ताकू चिन्हिलु नहीं। पिंपुटे चलिले सलसल गलगल मशाटे बसिले आपण जानी पारुचंदी। पवन देहरे बाजिले आपण स्पर्श को अनुभव करि पारुचंदी। फैन घुरुचे फैन र पवन को आपण रियलाइज करि पारुचंदी, अनुभव करि पारुचंदी। किंतु आपण नाकरे जो श्वास प्रश्वास जाऊँची ताकू के जानी पारुचंदी? जानी पारुना। से श्वास प्रश्वास द्वारा आम जे क्रियाशील सब कम ता द्वारा करि पारुचे ता पाखरे हमर मन ना। तेणु व्हाट्स योर ब्रेथ ऑलवेज निजर ब्रेथ को देखंतु, श्वास प्रश्वास को देखंतु। जहा द्वारा आपण सब काम करुचंदी से होचे मोस्ट पावरफुल। तेणु क्रिया योग परंपरा रे कुआ जाईछि सबु कथा कुआ जाईछि। फास्ट क्रिया रे श्वास नियंत्रण कथा कुआ जाईछि, आउ मन को नियंत्रण करिया कथा कुआ जाईछि। आपण जेतोले क्रिया प्राणायाम करूचंती, हंस साधना करूचंती, सेतोले श्वास प्रश्वास को नियंत्रण करिवार कौशल गुरु आपण को प्रदान करिचंती। जेतेबेले आपण परावस्था को जाउचंती बा सहस्र को ध्यान करूचंती बा संभविक ध्यान आज्ञा चक्र को ध्यान को संभविक मुद्रा रोचंती, सेतोले मन को नियंत्रण करिया पई, मन को लय करिया पई आपन टेक्निक दिया है। एमिति टेक्निक कौन सी संप्रदाय रे नाही। आसन सीधा बसिया पई कुआ है। शरीर सुस्थ रहिबो, मन सुस्थ रहिबो, भगवान को उपलब्धि अनुभव करि पारिबे। जो देह सुस्थ नहीं, मन सुस्थ नहीं, आपण कौन भगवान को ईश्वर को उपलब्धि अनुभव करि पारिबे? केबे करि पारिबे ना। तेणु सबु कथा कुआ जाइछि। सबु जोगर 108 प्रकार जोग अच्छे। सबु जोगर सारांश ही क्रिया जोगरे अच्छे। लय जोग अच्छी, प्राणायाम सूत्र रही, हठ जोग रही, सबु किछि ता भितर परिपूर्ण भक्ति जोग भी रही। देखंतु गुरु भगवान को आपण प्रणाम करूचंती। शेष गुरु भगवान को आपण प्रणाम करने सहित प्रार्थना करुचंती, प्रेयर करुचंती। जदि प्रेयरटा हृदयतम करेंगे, मन न कर हृदय करेंगे, ताले भगवान निश्चिंत प्रार्थना शुणिबे। मुर्गुणी डाकी भगवान शुणी ना, गज डाकी भगवान शुणी ना, बंधुमानी डाकी भगवान शुणी ना, सालबेग डाकी भगवान शुणी ना। शह शह एग्जाम्पल अच्छी। खाली प्रार्थना कर सबूर समन्वय, सबु जोगर सार कथा क्रिया जोगर ही रही। तेणु आपण मैंने भाग्यवान क्रिया जोगर दीक्षा ग्रहण करिसंती। श्रद्धार सहित, भावर सहित, भक्तिर सहित, निष्ठार सहित अभ्यास करंतु। निश्चिंत भावरे आपण भितरे भगवत उपलब्धि, भगवत दर्शन, भगवत अनुभव ही हम। व्हाट्स योर माइंड, व्हाट्स योर ब्रेथ, व्हाट्स योर थॉट्स। तेणु श्वास प्रश्वास सबकि जोग मीन्स कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ। तेणु श्वास प्रश्वास पाखरे मन को रखिले
ଆପଣ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେ, ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆୟତ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆୟତ୍ତ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କେଉଁ ଚିନ୍ତା ପରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ସମୂହକୁ ମନ କହନ୍ତି। ମୋ ମନଟା ଯେ ଖରାପ, ମୋ ମନଟା ଯେ ଭଲ, ମୋ ମନଟା ଯେ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମନର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠି ଜଣା ନାହିଁ, ମନର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଜଣା ନାହିଁ, ମନକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧନା କଲେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆପଣ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍। କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପରାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ, ପରାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଉଠିବ ବା ହବ, ଆପଣ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିବ। ତିନୋଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ବିକାର। ଆପଣ ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଅମକ ଜାତି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ମୁଁ ସାଧୁ, ମୁଁ ଅମକ କୁଳ, ଆଉ କୌଣସି ବିକାର ତମ ଭିତରେ ରହିବନି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦଉଛୁ। ତାପରେ ନିର୍ବିଚାର, କୌଣସି ବିଚାର ରହିବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଚାର କୋଉଠି ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବିଚାର ହଉଛି, ଆମେ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ୟାକୁ ଜାଣିନେ, କ୍ରିକି ଖାଲି ଜାଣିଛେ, ଆମେ ୟାକୁ ଜାଣିନେ, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନେ, ଭଗବାନକୁ ଜାଣିନେ। ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବିଚାର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ଆଲୋଚନା, ଅନ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆମର କୋଉଠି ଆସିବ? ଯଦି କାହାକୁ ଦେବା, ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଲେ। ତାପରେ ନିର୍ବିକାର, ନିର୍ବିଚାର, ନିରହଙ୍କାର। ନିରହଙ୍କାର ବୋଇଲେ ଆଉ ତ ମୋ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଅହଙ୍କାର କିଏ କରିବ? ମନ ତ କରେ ଅହଙ୍କାର ନା। ଅହଙ୍କାର ବୋଇଲେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବି, କେମିତି ପାଇବି? ନା ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥବୁ, ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମତେ ପାଇବୁ। ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଁଟା ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଦିନ ମରିଯିବ ସେଇଦିନ ତୁ ମତେ ପାଇବୁ। ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ କ'ଣ? ସମୟ ବହୁତ ଲାଗିବ। ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଯେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ତାକୁ କହିଦେବେ ମୁଁଟା କେମିତି ମରିବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କୁମ୍ଭକ ହେଇ ଆପଣ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର କୁମ୍ଭକ ହବ, ଆପଣ ଭିତରେ ମୁଁଟା ମରିବ। ସେଇ ମନ ଅମନରେ ପରିଣତ ହବ। ଅମନରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଆଉ ମନ ନାହିଁ ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନୋ ମାଇଣ୍ଡ, ନୋ ଥଟ୍ସ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ପବନର ଗତି ଠାରୁ ମନର ଗତି ଆହୁରି ସ୍ପିଡ, କେତେ କେତେ ଗୁଣରେ ସ୍ପିଡ, ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି। ଏବେ ଆପଣ ଆମେରିକାର ୱାସିଂଟନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶ୍ୱାସ ଯାଇ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ମନକୁ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନର ଆଦି ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସାଧନା କଲେ, ଜପ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକ ହେଉଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସବୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଲେ, ଆପଣ ମନ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପିତାର୍ଥେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ମନର ଚଞ୍ଚଳତାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ମନ ଅମନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ
सबुरी भितरे परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।